ଭାଗ୍ୟବାନ ସେଇମାନେ ଅଟନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ହାତ ତାଙ୍କ ପୁଅର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥାଏ। ବାପା, ତମ ହାତ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଛି ସତ, ହେଲେ ମୁଁ ଭାଗ୍ୟବାନ ନୁହେଁ। ଏ କାହିଁକିର ଉତ୍ତର ବୋଧହୁଏ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏ ବାପା, ସତରେ କ'ଣ ତମେ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛ? La 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 রাগিছ কি বাপা তুমি শুণু না ডাক মোর হাত টেকি দিয় থরে আঁখি মথা মোর কিଏ বুলেইব মতে মেঘ মেলন তাহা কান্ধরে বসিবি কহ কিଏ ରଖିବ ଯେମିତି ମୋ ଖବର ରାଗିଛ କି?